Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu fi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli dan nakapuji iban sanglit fa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam hajungjungan natu Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad anaki Abdullah. In pengajian natu atau intindian sin pengajian natu hadumini atau kan tapit kalabian sintu ayat hakahina pusan sin suratul hasri. Intu ayat ini selagu-lagu perkala, selagu-lagu pahala atau akan tumbas apabila keamalan taniung. Insyaratnya amalan sia sakahawa puasin sembahyang maghrib iban puasin sembahyang subuh. Kamu yaitu in waktu sin pag-amalkannya. Sumagawa in pahala niya diha ini madauhat natu in sa lagu-lagu tutung basan atawakan pahala din Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qara'a hina yusbihu salasa marratin a'udzu billahi samiil alimi minas syaitanir rajim wa qara'a salasa ayatin min akhiri suratil hasri wakkalallahu bihi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsiya wa in mata jalikal yawm mata shahidan wa man qalaha hina yumsiya kana bitilkal manzilati. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, hadisun da'ifun. Laungsin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisiu in nakabassa hawaktu simmainaat maka tu piag balik-balikan a'udzu billahi samiil alimi minas syaitanir rajim maka tu siya summa qara'a salasa ayatin fi akhiri suratil hasri min akhiri suratil hasri ubus man basahun ni makatu inyat tu amin kabtangan niat tu a'udzu billahi samiil alim minas syaitanir rajim ampannya syugpat intu ayat hakahina pusan sin suratul hasri wakkalallahu bihi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi hatta yumsiya. In paidan ya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magwakil in Allah subhanahu wa ta'ala hakapituan nga ibu malaikat. Tuhan in magdaakan nila at inaindaakan ka na sin Tuhan daakon sila sumalawat salawatan sin mga malaikat amin kapiton nga ibu yaon amin tao amin nakabasayat to. In pagsalawat sin mga malaikat bukun biya sin hantang sin pagsalawat ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lautana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bukun biya to. Sa in pagsalawat sin mga malaikat pangayuan nila kita kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita anin lagko sin parkala ini Tuhan Rabbul Alamin in magdaak ha mga malaikat pag-ubos siya rin sa bintu may masin dua si mga malaikat ito. So makasiguro ko diha ini 100% mustajabun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mayta siya in tagdaakan us malaikat in sumalawat pagsakali siya rin sa bintu may ma. Intanda sinamin kusog sin parkala ini amin makatanto kita in madawata in parkala ito apabila kaamalanta in tu ayat hakahina pusan sin suratul hasri.
Wa in mata jalikal yaw mata sahidan. Puas din dito. Puas din nakapituan nga ibu malaikat at amin mangayo ka na kaampunan patuhan. Apabila tiakdil sin Allah subhanahu wa ta'ala in kamatay ni haadlaw yaon, habakas ni nabasa sin puasin waktu suhu, mata sahidan in janji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tauyatu in kamatay niya itungun siya patay sahid. Wairuun na sa halga iban sa taas martabat iban darajat sin kamatay den sin patay sahid. Atin niya daakon sin Tuhan mangayo kay mo kaampunan in kapituan nga ibu malaikat. Pag-ubos, bangsaw pa matyak dil sintuan in kamatay ni haadlaw yato. In patay niya itungun siya sintuan patay sahid. Hambuk din ang mga patay amin lang tan direct palaw sin surga. Hadi na siya hisabon. Nyato. Waman kalaha hina yung siya kana bitil kalmanjila. Damikian hisuy sabihin nakabasa sin kaptangan niya to makatu sin waktu sin mahapon utang tanapuas sin magrib nabasa niya in a'udzu billahi samiil alim minas syaitanir rajim makatu sin puas magrib ubos man niya to ang panasyugpatan sin 2 ayat hakahinapusan sin suratul hasri kana bitil kalmanjila in kaaunan sin tauyat to biar asin darajat amin nasabot kain na to biar sin amin maghapin hamay naat hati niya daakon sin Tuhan in kapituan nga ibu malaikat pagsadop sin matasuwa daakon sin Tuhan mangayo kanya kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala bos bangsaw pa matyak din sin Tuhan in kamatay ni harumyat to habakas niya to nabasa insya Allah subhanahu wa ta'ala in kamatay niya itungon siya patay sahid. Amuyat to in parkala long tanahi kadir na mo kanyo dia mga pusaka, mga kaanakan, kamanghuran, at ini amali ni parkala ini sa lagu-lagu ini parkala. Dalam biat to ayaw na to kalupahan ni pagsambayang tani. Sa pangin sambayang na to biya napahil-pahil at tawakan katinggalan minsan pa uno amal ibadat hinangun tanyo di siya to tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabasaon ko kanyo in suratul hasri amin 2 ayat kahinapusan niya a'udzu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was syahadati huwar rahmanur rahim. Hambuk ayat ikadua ayat huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. 2 ayat ini katu ayat atau lasnya na huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sa dalam biat tu aum pamakauna basahon niyo den dito amin biasin kya baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makatu niyo pagbalik-balikan a'udzu billahi samiil alim minas syaitanir rajim a'udzu billahi samiil alimi minas syaitanir rajim a'udzu billahi samiil alimi minas syaitanir rajim. Ubos ang pabasahon niyo in suratul hasri. Puunan niyo a'udzu billahi minas syaitanir rajim atau direct na muti bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was syahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Isu-isu dan ha umat Islam inna ka'ammal sintu ayat ini amin kahinapan sin suratul hasri
iban kapuunan niya biya sinamin kiyabay tasin hadis yato. Na siya na to in manusia amin jimakpat. Sabi para kala yung simple, bang mo biya ingatun simple at biya hinangun mo sa dakulain bayad niya. Dakulain bayad niya. Natumtumun na to mga umat Islam. In manusia, bang in manusia, pangayuan ko si manusia, aun waktu magkapalso in pangayo niya. Sa bang malaikat in mangayo kay mo dua apa Tuhan, minsan ka umiyan na 100% wayroon palpak niya. Na labi-labi na tuod, inang daak Tuhan. Lang sintuhan ng malaikat na pangayo siya kaampunan. Uwas intumay ma sindu atisyo, Allah subhanahu wa ta'ala. So makatanto ko diya ini 100% mustajab siya. Mustajab siya. In hadis sini saksian hi Imam Ahmad ibn Imam hadisun daib, hadis daib in sanad niya. Sumagawa hadis siya. Hadis. Di kita makayanlong mo puno in piagbiddaan sin hadis sahih sin hadis daib. Sibu na to hadis siya, sibu na. Amura kuman malam masadya in biya nakabaita. Nagkataon no sin tagal malam masadya. Sumagawa di ko makayanlong minyon mo kun hadis. Hadis siya sibu-sibu. Amura kuman long sin mga ulama. Ang mga kulyatus syari'a wal kanun. Bangsa pama hinangun mo at bangsa pama nagbangga, nag-conflict, inbaita sin hadis sahih. Iban sin hadis daib, subay mo hibugit in hadis daib, kawaun mo in hadis sahih. Dan sumagawa siwu-siwu ato hadis, siwu-siwu ato valid siya. Di ko makayalang mo underestimate mo biya daib siya. Ayaw. Atawakan lang ito na hinangun mo sa dalil, hatungod sin hipanara. Pangsa pa mahatungod sin sara, hukuman, in hinangun mo dalil, subay mo kawaun in hadis sahih din sin hadis daib. Sumagawa, sibu-sibu sila hadis. Sibu-sibu sila authenticated hadis siya. Ang mura ko niya, malam masadyain, sanad niya. In kamatauran, sinamin lang tanabayta, amin aamalan, biyasin lang at targib at tarhib, amin mga parkala, biya encouragement, malaguin pala niya. In kamatauran, hadis mamayta din, hadis daib siya. Hadis daib. Ano sa hadis sahih? Sa kamatauran, mga 80% hadis daib siya. Amin mamayta lang niya, ini lagusin pala na dain niya, agun maadjib ko. Kamatauran biya to. Sumagaw niya to, subay gawgot yung pangagad na to. Hadis siya to. Di ko makailong bukon siya hadis. Hadis, siwu-siwu siya to hadis. Ikadua dalil, bayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatungod sing kalabyan sinamintu ayat hasuratul hasri, amin kayo napusan niya. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kara'a khawatima suratil hasri, min laylin aw naharin fakubida min jalikal yawm ujibal jannata. Rawahu Ibnu Adi fil Kamil wal Baihaqi fi Syu'bil Iman, hadisun da'ifun. Demikian langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyusu innaka bassa sinamin amin tu ayat ha ending sin suratul hasri ini. Awan ayat kesa ko kainayat ko. Ay doon nakadum nabasa niya tawakat adlaw. Pakubida pi jalikal yawm. Pag-ubos in tauyat to, nawapat siya sin adlaw yaon. So pama nabasa niya pasubo. Ubos nawapat siya sinamin adlaw yat to. Hawala sa iyabutan sin sadlop sin matasuga. Damikyan na sa kaya amalan na sindum, sinpuas magrib. Pag-ubos, nawapat siya hadum yato, wala na siya yadlawan. Nalaw si Nabi Muhammad, apabila nabasa niya in amin ending sintu ayat sin suratul hasri ini, ang patyakdir in pangumulan niya hadum yaon, ataw haadlaw yaon, ujibal jannata. Pia wajib sintu na tao yaon, insuway siya maghulaalab sin suruga. Pia wajib sintuan subay siya tud makasud palawm sin suruga. Yato tanda sin kalabyan. Amo na kon pagbidda ni basin hadis na kauna. In hadis na kauna puunan siya sin makatu pagbalik-balikan. Amin kabtangan lang sin Nabi, a'udzu billahi samiil alim minas syaitanir rajim.
Adapun ini kedua hadis ini, di na to kagunan niya to. At mag-aujubillah kau, us magbismillah kau ang papasamin ayat itu sampai pakahinapusan niya. Nasal din ayat niya unlong tanah, hadi na kau magpung simbiat to. In huruf sing Quran bangmot mabasa asal on pahala niya. On pahala. In tiap-tiap hambuk huruf hangpu in pahala niya atau karayawan. Iban in Quran apabila mabasa mo siya, hadi na kau magpung sinambita sinadis ito. Amin Quran ito sa paatun niya inamasa ka na pagdatog man adlaw mahuli. Damikian in Quran mahinang siya ilaw halom sing kubur biar rasin Ramadan. Amin kiyabay ta sin Nabi. Ang sin Nabi utiyat umat long na kiyadihilan in umat sin Nabi Muhammad dua sahaya. In dua sahaya to makapasawa sa sin dua tigidlum. Tigidlum halom sin pakubulan iwan tigidlum ha adlaw kiamat. Kiyatan nilong kubul wadun san meral ko makasud palom sin kubul atau alam mo dumako emergency light daw mo tuwiroon yan. Di ato malaga dito. Damik yan adlaw kiamat. Pasalin adlaw kiamat blackout yato. Sa buwiroon na insuga mapakpak mani pababa. Damik yan yung bulan mapakpak mani pababa. Damik yan yung kabituunan. Buwiroon sa to ilaw kawakan way. Sa inmahinang dito ilaw sin umat kolong sin Nabi Muhammad. Halom sin kubo na iban adlaw kiamat amunin duway ni. Sahaya sin Quran iban sin sahaya sin Ramadan. Nah, tinanya tumakawa tadi ni kalabyan sin Quran mahinang sa ilaw halom sin pakulan. Iwan mahinang sa ilaw haadlaw kiamat. Ang tanhadi na ako magpung simbiyatin beta ito. At tinadi kapas tadi kau malugi katanya to biya gain sadya tin makausaha sadya kau. Amat tin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na in kita ni hangkan long sin Nabi in magadji in tao taga ilmu magbidda iban sin wayruun ilmu niya. Itao na nga di ban siya magbidda yan. Sa Quran inamayta, hal yastawil a'ma wal basiru. Uno, magsibo ka inta ubuta iban sin makita. Di yato magsibo. Kusambok ayat na mayta, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Uno, magsibo ka inta makaingat. Bakas na nga di. Iban sin mga sila di makaingat wala na nga di. Di yato magsibo. Tinanaman ko na nga di sa upama si mga parkala ini. Hambok parkala, haupo ambalan, iban sibi-sibi na siya. Sumagawa dakula impait na niya. Hat saja ka mamasa siniyat to makatu, amin baita sinadis. Bus ang pabasahon mo into ayat yung pagsuno-sunoon. In pahala mo bihat tumugti. Bang ka mapatay, sin hadlaw yan, at hadugin patay mo sahid, 100% itong sintuan. Ini kadua niya, in Tuhan magdaak siya, magwakil siya, hakapituan nga ibu malaikat. Ya malaikat kamu kapituan nga ibu yan, pangayo inyo into yung kaampo ng marikaku. At in salawat dito, bukun biya sin salawat biya Nabi Muhammad. In salawat si malaikat kato, pangayuan kita kaampunan. Iban karayawan. Mura-mura, namuatin biya topik taniw. Inya to, lawagun ni rakuman akahin na po sin suratul hasri. Amin 2 ayat pa ending niya. Nasabot ito halasyat to. Imparkala ito pagkansa is asma Allahil ajam. Amin mangangan sintuan sa lagu-lagu. Apabila masabot mo siya ang pakamang dua, masipong intuhan Rabbul Alamin bangdi niya mustajabun in dua mo. Nasabot dito amin 2 ayat yaw. Tinaon ni biya long na ipasampay na pa mga balik Islam long na ba mga kamuriran, kaanakan, anak apo long na. Maway ati sampay na pa basa Tagalog magpaap na kuman sa biya madowo ng waktu taniyo. Ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pamagat ng ating leksyon sa gabing ito, ang katangian ng 3 aya sa katapusan ng Suratul Hasri. In Quran, 114 suras. So, inambuk dito, amunin Suratul Hasri. Suratul Hasri. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kara'a hina yusbihu salasa marratin, a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuman sa aking umat o lipon
ang nakabigkas sa umaga ng 3 beses sa talatang A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim wa qara'a salasa ayatin min akhir suratil hasri. Pagkatapos ng 3 beses na bibigkasin niya ang hadis na yon at dinugtungan niya ng 3 ayat sa katapusan ng suratul hasri, idugtong niya yun hanggat yun ay matapos. Ang kanyang mapapala o kay makakamit, wakalallahu bihi sab'ina alpa malakin. Ipinag-utos ni Allah sa 70,000 anghel. Ipinag-utos ni Allah sa 7,000 anghel, yusalluna alay, na hihingi sa kanya ng kapatawaran kay Allah. Si Allah ang nag-utos, ang kanyang inutusan ay mga anghel. Kapag anghel ang nanalangin o nagdua, kailanman hindi mapapalpak yun. 100% tatanggapin nila. So sa hadis na ito, si Allah ang mag-utos, ang inutusan niya anghel, mga nilalang na pinakamadalisay, kahit minsan hindi nakagawa ng kasalanan. So anong ipag-utos si Allah sa kanila? Sabi na, kayong mga anghel, 7,000 anghel, hihingi kayo sa akin, manalangin kayo sa akin para sa kanila, na sana papatawarin ko ang kanilang mga kasalanan. Kung tingnan natin ang hadis na ito, si Allah ang nag-utos at si Allah rin ang tumatanggap ng panalangin ng mga anghel. So matitiyak natin o masisiguro natin dito 100% ito ay tatanggapin ni Allah. Dahil siya ang nag-utos, pagkatapos ang pinag-utusan niya ay hindi tao. Mga nilalang na pinakamadalisay, kailanman hindi nakagawa ng kasalanan kay Allah. Hihingi sila, ipinag-utos nila na hihingi sila para sa atin, hindi para sa kanila. Mga anghel, hingi kayo sa akin. Ang sino man nakabigkas at nakabigkas ng talatang ito at nadugtungan niya ang 3 aya sa katapusan ng suratul hasri, papatawarin ko ang kanyang mga kasalanan. Tingnan natin kung gaano kalaki yun. Isang maliit na bagay. Ibigay natin 5 minuto, matapos na yun. Tulad ng ulitin ko, A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. 3 times. A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was shahadati huwar rahmanur rahim. Number 1. Number 2, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Ayat number 2. So number 3, huwallahu Khalikul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Ilagay natin 5 minuto lang. Kung hindi niyo pa na isaulo, pwede yung buksan ninyo ang Quran, Suratul Hasri, yung last 3 ayat, babasahin ninyo. Pero bago niyo babasahin yun, dugtungan niyo muna, babasahin niyo muna ang A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Isang maliit na bagay, pero ang gantimpala nito abot langit. Ang gantimpala nito. Halimbawa ngayon, binasa natin ng kaninang takip silim o pagkatapos ng Maghrib. So sa gabing ito, yung 70,000 anghel, sila ay pinaka-busy. Hingi ng kapatawaran kay Allah para sa atin. Busy sila ngayon. Sa sino man sa atin ang nakabigkas kanina.
Pagkatapos ng takip silim, okay, mag-read. Ang mga anghel, yung 70,000 anghel na yun, sila ay ngayon ay panay. Nagdua o nagnanalangin kay Allah. Ya Allah, patawarin mo ang kasalanan. So 100%